kombe Guinéen fo ku walimando petini do bora ayenka soldat contacté bangoninga ay ko chaman fo aga vocalu be mbolo ya video mi fana ya publier abe mbolo ya aya fo Guinéen nye jamana signé sigi de flé ni petini nye ni petini de kanga wuli ku cesiri jamana kola me nyatala ibe fari fagalende buko e ka jole la aya jole la cheto kuma onya bala video la chugo oni ala che kanunu to jamana ka bejo e deme nyon dem seni fitini ka keleke président mi baw kuna bi ka deme ka keleke ka Guinée sauver e masola de e be karamo ko de la e no ka metambe no de fo no ngo ko kunu na ma kunu atenya na bo voilà memba fo kuma yerega kuma ko ne be Facebook ni TikTok ko ninga muso aba faye ko ay chukudi nyore fo olube ka defali mingo oli rebe contrôle de la ebe ne TikTok de ka ninga sunguru eyo chukudi seriale kanga ewa amakala kuma ale makala nta jabi me bonya kama na yi message adresse na yere bayate ne blaka foko nta ka message ka fo maye non ote ay ante yere bawni nyado aka message chaman sera ma me de pa video ke do ne yere ya do ngo sango ngo fa do na petini fa finde donala ase ale tado yere ne be sera minyereka atado mbega kele minge areka ko makombe islamia de contrôle otea nga muri do bolo mine Guinée do ka sene maduro ka ira ka foko ko muri ke do binaka ube atara barake muri do bolo odi ato ibe na do ka foko jante mali dronyi kombe hari Guinée kono ite uli ka barake ere beti jo clashi kono ere kalande nyi sigile sediri ne mi ganyana ma de la sisa ne ko ibi sigide on masika Guinée sauver on masika Guinée muso sauver on masika Guinée cheo sauver on masika Guinée développer anyini ni esigira ni nketoko de la ka foko wai ko ebi take doro ki bolo de disiga ko ala kota ko kira ko tande ndarge ati avancer hari edde obege fuari de ko mi kechoko takalan folo doni tene ne che parce que mbado e makala ima iyata le video intike de ko ye video intike de ye video intike abolo ende fa kado amakala kwa amakala nkalana ote masike mumini ote masike majoko ode nyonte nebe réseau sans fait ne réseau sans fait ne ninga muso imo ye ki dalento kurana kunani imo ye kito misiri konode iya ye ketugo mina awa basoro yo nyona keme de réseau sans fait ade ba wodo ko dine ko fe ka foko ye muminu ye ka ote jajugulaje ne ninga deni be bizu di nyoma ala madongo do TikTok sans fait enya torne mbola edo mbaro harami alende do ha jabe yori la nega TikTok kono ebe na ne waju chokoti hari tunga fo ye nega video envoyement maybe TikTok ka julangulom bla yoro nongurja yoro ma fo ye fo ne nega ni ndeni ntoende nko bo kangarda ye ni ntoende ni ntoe pepe temeni nakwa mbesa minno fo ye ni ntoe ngaga jajugula jeli ajora mo la sisande ibebu meru tande tellement que ñu bunte ale atesika ko ale law waze anyabole ale teka islamu defare ale nyabole mbene ka deni ndefe anyabole mbode no fe nga nte karamo muso ni ntoy ko do minni kala min beni na otaka karamo la famia min beni na ote karamo muso la ebe muso ko kelede la eni nama nyon soro muso la sinon eteka dîner defa eteka blé ko eta defa fugaria dable ga wuli katabaraki 19 ans esigilendo inola 19 ans esigilendo Guinée be kololo kono 19 ans esigilendo ka ke manamana kan fo Guinée umbe ka sa kokoji sanfe esigilendo 19 ans Guinée umbe yoli la jamana te tranquille la jamana insécurité ba kono jamana kalambaliya ba kono jamana degum ba kono jamana don segenendo mo segen nyini ka jamana don keleke kaseka oluka hake nyini etafe fo nani sigide ka fo ko be ala ta fo ne sera classe hake mima mo classe yere soro parce que depuis ne yi jole nye classe mi ngono ne ado sara papa mais ye Guinée ni Mali bekele c'est ça il misasi adresse na katani misasi kemeni koy engoni mi to fonga video ko ne besa ibesa de ko c'est pour cela que merci ninya na yere mais ete karamo de fala ni benne ka deni de ko ni mi sembo sena o kele ka juguni karamo o kele dige ko finya na de faden sago sigilembe classe ko no Guinée on be ko yere nyini ha Guinée on be segena France be Allemagne be jine Europe ha
ja ebe réseaux sociaux sanfɛ ka muso langulo ye mɔgɔw n'u ka musow bɛ bisu di ɲɔgɔn ma cogo min e fana bɛ TikTok sanfɛ ten de e bɛ k'an ka bisu kɛ an bɛ ka bisu di ɲɔgɔn ma e bɛ k'o de lajɛ ne y'a f'i ye de k'a fɔ ko ne y'aw karamɔgɔ ɲɔgɔnna de ye olu mun ko ko a haramuyalen don a ka taa ye olu la olu mun ko ko kafiru ka jogo de don a ka taa ye olu la ne ko n ko ne n'o de ɲɔgɔnna don han ne t'o ɲɔgɔnna ye dɛ ne bɛ bisu di n ta ma dɛ awa ne ni n ta bɛ ko bɛɛ lajɛlen kɛ e kɛtɔ fa ni dɔ de ma ɲa e ma k'a denmuso min cɛjugu min bɛ yen ni miliyɔn bɛ d'a kan ka d'i ma ni dɔ de ma ɲa e ma k'o di e ma e bɛ sunkurun sɔrɔ yɔrɔ jumɛn e tɛ foyi sɔrɔ han e bɛ nin étape la e ma kalan dɔnniya tɛ e la e bɛ mun de kɛ sisan han ne dusu bɔra ne ka nin kuma ninnu na k'a fɔ ko i bɛ pɛrɛn-pɛrɛn vidéo kɔnɔ e sur e ye vocal ci ne ka soldat ma k'a fɔ ko bon k'an ka fɛɛrɛ ɲini an ka bɛn donc an ka fɛɛrɛ ɲini ko an ka bɛn ne yɛrɛ yɛlɛ tun bɛ ne fɔ ne ko ko Fafin de b'a la aw bɛ taa Bangoninka de kunkolo sɔfɛ sinon ne ka inbox bɛ yan de aw bɛ taa Bangoninka kan aw bɛ t'o de sɔfɛ voilà kamalen dɔ jamatɔ donna ne ka kɛ a ta kɛ arabukan sɛbɛnni ye on ko an ka taa arabukan fɛ i ni ne tɛ don a la an ka taa arabukan sɛbɛnni fɛ an y'a da dɔ ka da dɔ a laban a y'a ta kɛ vocal ye n ko n taara n ko donna n ko mun de kɛra ko non ko arabukan ye ko an ko sɛbɛnni dabila ko ale bɛ na taa kɛ vocal ye ne b'o de fɔ aw ye tan mɔgɔ ye ni mɔgɔ lɔn tɛ kelen ye doni tɛ yira fɛn ye yɛrɛ yira fɛn ye ko wasɔn fɛn tɛ quoi a ye fɛrɛ minɛ k'a ta kɛ vocal ye ko ale nana ne conseiller n ko mun na i m'a sɛbɛn arabukan na mun na i tun b'a sɛbɛn arabukan na komi an tun bɛ i nana ma arabukan na cogo min na k'a sɛbɛn arabukan na k'a ci n ma n fana tun bɛ k'i jaabi arabukan kelen de la mais i y'a dɔn sɛbɛnni ganna parce que i tɛ cɛ n'i ma kalan n'i yɛrɛ bila anw nɔfɛ n ko an b'i yira diɲɛ de la an b'i yira diɲɛ de la quoi c'est ça o de y'a to nin ma kalanta caman de bɛ yen dɔrɔn ka diinɛ tɔgɔ tiɲɛ o de ka minnu n bɛ ka kɛlɛ kɛ diinɛ ka basigi de i b'a anw de kɛlɛ parce que i bɛ ka sira ye jogojuguw de kana bɔ a y'a fɔ Guinée petini ɲɛ bi ka taa bi la ka taa bila fɔ dɔn wɛrɛ la ale kana ɲabɔ muso nɔfɛ dɛ ko n kɔni b'o layidu ta ye Guinée kɔni ale tɛ sunkurun tigi a ko dabila Guinée kɔni kɔnɔna na n y'o kɛ interdit ale ne ye maliyɛn de ye komi a yɛrɛ komi ale ye Guinée komi a y'a da don nin de la Bangoninka bɛ nin yɔrɔ tigɛ ka d'a ma ko Guinée kɔnɔ ko ni n y'a mɛn don o don ko a ye sunkurun tigɛ ko n b'a yɛrɛ diɲɛ la ale kɔni ka ɲɛnamaya kɔni a k'i jija a k'a tɔsidu ta ala ka tilebantiya ta dɔrɔn a banna sinon n b'ale kɛ ka Guinée tɔw lasobi k'a kɛ ka maliyɛn tɔw lasobi k'a kɛ ka denmisɛnnin karamɔgɔw fana lasobi k'a yira c'est-à-dire o tɛ k'a fɔ denmisɛnnin de denmisɛnnin tɛ de o tɛ dɛ fo n k'a yira nin na de k'a fɔ ko a tɛ fɛn dɔn quoi a ma kalan quoi sisan ɲɛnamaya tɛ dɔrɔn ka bɔ dɔrɔn k'a fɔ ko mɔgɔw b'i bila manamanakan fɔ la o de y'a ɲɛ yan i ka karamɔgɔ bɛ se ka yɛrɛ defa o k'u ka bɔ don o don i bɛ k'u yɛrɛ defa kutuba la yan i bɛ ka n karise don o don ka tɛmɛ mais i tɛ kariya ka n tɔgɔ fɔ parce que o sɛbɛnnen tɛ papier kan mais i bɛ se ka n kari n'u y'an karise kutuba o kutuba la wajibi o wajibi la an bɛ bɔ o kalama c'est ça wuli ka taa baara kɛ Guinéenw bɛ tɔɔrɔ la de i bɛ ɲani la de Guinéenw dɛmɛ dɛ o de nafa ka b'i kan dɛ coup d'état bɛ ka kɛ aw ka jamana la e m'i jija ka fara coup d'état kɛlaw kan pour que jamana bɛ basigi cogo di c'est-à-dire jamana yɛrɛ ka hɛrɛ bɛ sɔrɔ cogo jumɛn de la mun de b'a to Guinéenw bɛ bali boli la mun de b'a to Guinéenw bɛ ji sɔrɔ mun de b'a to Guinéenw bɛ lafiya sɔrɔ e bɛ n'i jɔn de k'a fɔ ko non ko e bɛ silamɛya de defa o b'i n'i jɔn cɛ maa min ka dɔnni ka bon n'i ta ye maa min ka kalan ka bon n'i ta ye e bɛna silamɛya kuma fɔ ne yan han gɛrɛbu sigilen maa min yɛrɛ tɛ hali dumuni yɛrɛ kɛ n tɛ fɛn fɔ e ye mais Guinéen bɛɛ bɛ se ka tulonkɛ kɛ mais e tɛ sunkurun tigɛ e ta bɛ kɛ dɔrɔn ala ko ta a banna e ta bɛ t'o de la n ye layidu ta bɛɛ ale ta bɛ t'o de la n tɛ Guinée de n bɛ Mali de kɔnɔ awa n tɛ Mali kɔnɔ n bɛ Faransi de a y'a fɔ a ye ko ne bɛ baara de la ni fɛn t'a bolo a k'a fɔ n ye n ka dɔnni cɛ a ma Guinée c'est très important Franc Guinée ni n y'a fili ka taa sisan ani boro de bɛ taa ne de ye RAS 24 ye ne bɛ balo n yɛrɛ de la n bɛ baara de kɛ minnu bolo ko n tɛ baara la minnu bolo ko n tɛ foyi la ko n bɛ ka sara de vidéo kɛ la ni maa min bɛ ka n sara n'i ma bɔ k'a fɔ i ɲamaden e kuma ma ban yan e bɛ se ka ne sɔn vidéo kɛ la cogo jumɛn na ne ka tila ka fɔ e ɲamaden n'i ma bɔ k'a fɔ a vidéo kɛla ka dɔgɔn dɛ bon voilà donc nin de don komi bi n bɛ kɛ jagaja n dɔnna joona ka bɔ baarakɛyɔrɔ la ka jigin joona en tant que agent de sécurité donc n bɛ yan tranquillement tranquille o de y'a to n ye vidéo in janya ta parce que n b'a dɔn ci wɛrɛ tɛ n na fo n'a kɛra ka na tobili kɛ n ka muso bɛ yan Guinée n'i b'i yɛrɛ faga i yɛrɛ faga wa hali sini n'an ye ɲɔgɔn ye n bɛ bisu d'a ma TikTok kan komi i bɛ k'an suit TikTok de kan dɛ a bisu di yɛrɛ tɛ a tɛ dabila tugun ne ta yɛrɛ kɔnɔ a tɛ dabila tugun n bɛ maaw ma a puis n bɛ bisu d'a ma k'a di Bangoninka ma a k'a ci ma dɛ n'o b'i sɔn pɛrɛ a b'i sɔn pɛrɛ
hari ka yafa min nana ɲini ndata la tugun donc mandenka bɛɛ lajɛlen fɔlen dɔ foli min ni danta la salut internet merci beaucoup